मुद्दामी आमचे मातशे डिटेल्स सांगा. हे आयज इन्स्पेक्शन कित्याक चलयलें सर? आम्ही मरे थँक्यू फॉर कमिंग. आम्ही एक कंप्लेंट घातलेली लास्ट म्हयन्यान, कित्याक आम्ही 14 दिसाच्यान पास जाता. तो आतां 6 म्हयने जाल्लो कलवट बंद केला PWDन. तो कलवट बांदपाक येतो आउटफ्लो बंद केला. आतां थोडे दीस 5-6 म्हयने जाले सगळीं जॉन पडलेली आहा. लायक त्या हायवेर जाले ते भाशेन हिंगा जाल्या. तो आमी गोवा पोल्युशनाक आमी मेल केलेलें कंप्लेंट करून यो आनी वॉटर क्वॉलिटी चेक करा. आय डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनी वन रायट नाव. एज सून एज they are taking the samples. Once the samples report is come, then necessary action will be taken on if it is blocked, and that's why these mangroves are dying, or there is another reason for, or there is some other vested interest of people in this. So they are doing their work. So we'll wait till the report come, and after that we will take necessary action on them. Because I feel, my personal opinion is, as of flow जो हा वो कलवट बंद केला तो तिका फ्लो जातालो पयलो, एंड दीस हॅपन्ड ओन्ली इन लास्ट 6 months when that कलवट बांदपाक वो बंद केलो त्याचो फ्लो. तो म्हाका दिसता तेका लागून जाला. इट इज माय ओपिनियन एंड माय अजम्पशन. आनी आतां तो कलवट बांदलो, तो कलवट बांदून पासून PWD कोड ना दॅट वॉट इज ब्लॉक. हांवें PWD विचारलें. PWD म्हणटा JE कडेन उलयलो हांव. तो म्हणटा मातसो वयर जाला कलवट, आनी कलवटाक आतां हूंय जॉयंट करपाक आनी एक टेंडर घातला. दीस इज अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट. आणि हो डेव्हलपमेंट असलो नाका. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आसूंक जाय. कलवट बांदता, मॅनग्रोव्स काबार करून उडयले. इट इज लायक दीस. सो इट शुडंट बी लायक दीस. अँड दोज पर्सन हू इज रिस्पॉन्सिबल फास्ट काम केला, एक्वायर करून नासतना केला. रोड जो आहा 15 मिटरांचो थिंगा आहा, तो रोड वायंडिंगाक ते फुटपाथ रोड वायंडिंगाचेरूच बांदल्या. खूब आहा तितून. दॅट आय विल टेक इन. आय हॅव ऑलरेडी फायल्ड अ कंप्लेन ऑन AE and JE for not acquiring the land also. The land is not acquired. आणि सगळे कितें केलां हांव नको. सो आय एम इन प्रोसेस ऑफ फायलिंग कंप्लेन ऑन. पयलीं कन्वर्ट बांदच्या पयलीं मॅंग्रोव्स असली जी एवरीथिंग वॉज प्रॉपर. दीस हॅपन्ड विन लास्ट 6 months. This is not the only culvert. Now there are all many more openings for the sea water to come in. See, I will not comment on that. That's the reason I had a doubt. That's the reason I made a complaint. Let the report come. There must be some reason for these mangroves to die, no? This is same thing like how on that highway जाल्या पळय, same thing has happened here also. सामके जोन गेल्या. So I am not a technical person. Hence, Goa Pollution is come to do their work, and let them do. I will follow up with their report and guide. तुम्ही पळयतात GNH.